uh, spend my time with my family, Okay. to prepare my nice baptist in our church. So the Hmm. baby in my religion, the baby Okay. we bring to church to legally his name in. Okay. So Okay. after church we get a celebration right there. Thank you. Okay. So you have an activities on your weekend. Mostly you spend the time on the church for doing some weekly worship. Yeah. For the Christians. Yes, Okay. Yeah. prepare That's good. baptist Okay. our nice. Okay. Who wants to share your activities on the weekend? Siapa yang mungkin mau berbagi cerita di weekend itu kemarin ngapain aja? Ini mumpung belum dimulai kelasnya ya. Sambil latihan ngomong. Yeah, what did you do on your weekend? Maybe just stay at home or you went to somewhere. Healing maybe. Okay. Is there? Gak pada mau ngomong nih kalau disuruh praktek ngomong kalian. Oke, ya kalau memang belum nggak apa-apa gitu ya. Jadi Wait, seperti biasalah ke depan because itu sebelum kelas dimulai biasanya nanti Mr. Jess sekedar ya intermezzo gitu ya ngasih pertanyaan ke teman-teman hari ini udah ngapain aja. Terus kalian apakah harus jawab dengan kalimat yang panjang? Enggak, ya meskipun sekalimat nggak ada masalah gitu ya. Misalkan I went to mountains, Mr. Jazz. Mungkin seperti itu. I went to my grandma's house, Mr. Jazz, with my family. Boleh gitu ya. Jadi biar teman-teman terlatih buat ngomong aja gitu ya. Oke. Eva, what do you want to say? yes, just bed rest because I'm sick 7 days. Oh, I'm so sorry to hear that. How is your conditions now? Good. Now it's good. Good. Okay, so it means if your body is still getting sick, so don't force yourself to join this class. Maybe you just take a rest, and while waiting for your conditions is healthy again. Jadi santai aja. Kalau emang belum sempat masuk, masih sakit, istirahat dulu gitu ya. Oke, Okay, ya, Mister. oke, sama ya. Mister Jess juga lagi apa namanya tuh? I got a flu. Jadi pilek-pilek gimana gitu ya. Okay, because the weather today is really hot and maybe I drank iced tea too much gitu ya. Panas banget terus kebanyakan minum es. Okay, now we are going to do the review first from our previous meeting. If I am not mistaken, our previous meeting we were talking about making 5 sentence rules for the present simple and then 5 sentence rules for present continuous tense. Coba kita mulai dari kalimat positif terlebih dahulu ya. Try to answer my questions. Coba teman-teman jawab pertanyaan saya. Kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari. How do we say it? You Talking English every day. You speak Please, You every you speak. English every day. Oke, ulangin. Kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari. You speak English every day. Oke, and then kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang. you speak. You are speaking English. You are speaking English now. Oke, you are now.
Kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang. Saya ulangi dulu deh. Kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari. You speak English You every speak English every every day. day. Kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang. You are speaking You are English English now. now. Kamu tidak berbicara bahasa Inggris setiap hari. You don't You You don't speak English every day. You don't speak English every day. You don't speak English every day. Kamu tidak sedang berbicara bahasa Inggris sekarang. are not speaking You not are speaking English not now. speak English now. You are not speaking English now. Speaking English. You are Apakah speaking kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? Do you speak Do Do you you speak English every day? Do you speak English every day? Apakah kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang? Are you speak Are you English speaking now? English English now? Are you speaking English now? Bukankah kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? don't you speak Don't you speak English every day? Don't you speak English every day? English every day. Siapa yang berbicara bahasa Inggris setiap hari? Who is Who is speaking speaking English every day? English every day? Who speaks? Who speaks Who is English every day? every day? Ulangin. Siapa yang berbicara bahasa Inggris setiap hari? who speaks Who speak English every day? Who speaks English every day? Siapa yang sedang berbicara bahasa Inggris sekarang? who is speaking Who English is speaking English now? Now? Who is speaking English now? English now? Apa yang kamu bicarakan setiap hari? Atau what do you speak? English every day? What do you speak every day? English every day. Ulangi. What do you speak every day? What do you Every day. speak every day? Apa yang sedang kamu bicarakan sekarang? what are Is What are you Are you Speaking English What are you now? speaking now? Di mana kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? where do you Where do do you you speak English every day? English every day? Where Where do do you you speak English every Di day? mana kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang? where you speaking English Are you speaking English Are you speaking English now? Kapan biasanya kamu berbicara bahasa Inggris? When When do you When do you Speaking English? When do you usually usually speak speak English? English? When do you usually Kapan kamu sedang berbicara bahasa Inggris? when you English Does you speak English usually? When are you speaking when are you you speak English? speaking English now? Mengapa kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? why Why do you speak English every day? Mengapa kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang? why are you Speaking English Now? Dengan siapa kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari? With With whom do you speak English every day? Every day. With whom do you speak English every day? Dengan siapa kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang? Are you speaking English now? Bagaimana kamu berbicara bahasa Inggris setiap hari?
How do you speak Do English you every speak English day? every day? Okay, how do you speak English every day? Bagaimana kamu sedang berbicara bahasa Inggris sekarang? How are you speaking English now? Now. Okay, how are you speaking English now? Ya, ini teman-teman ya. Sekarang coba kita lanjut ke poin ketiga. Di sini kita akan buat contoh kalimat dengan menggunakan kata sudah atau telah. Bagaimana Mr. Jess kalau kita mau ngomong sudah atau telah? Ya, habis ini kita akan belajar itu ya. Jadi kita akan belajar membuat contoh kalimat dengan kata sudah, telah, ataupun baru saja. Baru saja. Oke, ya. Can you see it? Sudah kelihatan teman-teman? Yes, I see. Oke. Silakan yang pada mau merekam gitu ya. Saya persilakan buat merekam biar nanti teman-teman mungkin bisa dapat apa namanya videonya kalau memang mau di replay ulang. Oke. Oke, sir. Ya. If we want to say sudah, telah, or baru saja, we may use have and has. And then the verb is verb 3. Jadi kalau teman-teman buat contoh kalimat dengan kata sudah, telah, atau baru saja, silakan pakai have atau has. Kemudian kata kerjanya pakai verb 3. Contoh, saya sudah makan. I have. I have eaten. Okay, I have eaten. Saya sudah minum. I have drunk. drunk. Mr. Jess sudah makan. Has eaten. Mr. Jess has eaten. Mr. Jess sudah minum kopi. Mr. Oke, saya baru saja makan. I have Ya, I have just eaten. Kamu baru saja minum. You have just drunk. Lisa telah mencuri uangku. Lisa has my Lisa has stolen. Ya, Lisa has stolen my money. Saya sudah mandi. I have taken Okay, I have taken a bath. Okay. Kita telah berbicara bahasa Inggris dengan baik. We have Very well. We have spoken English well. Kita telah berbicara bahasa Inggris dengan baik. Ayahku telah memberiku mobil baru. My father has given me a new car. My father has given me new a car. new car. My father has Saya telah menemukanmu. I have found I you. have found I have found you. Kamu telah menemukanku. You have found me. You have found me. We have Oke, saya telah menyanyikan lagu pop. I have Pop genre. Ya, I have sung a pop song. Ibuku baru saja beli sayuran. my mother has my My mother has just bought vegetables. vegetable. Baru saja beli sayuran. Kamu telah mengirimku surat. You I have sent Send me letter. Oke, kamu telah menghapus foto-fotoku. You have deleted my Have uploaded my photos. Kita sudah mengumpulkan tugas. You have Ya, we have submitted the tasks. Oke. Ya, kemudian
Saya telah menulis sebuah buku baru. I have I have written written a new book. Oke, I have written a new Written book. A new Oke, saya telah mengendarai mobil baru. I have I have driven a new new car. car. Driven a new Oke, car. kita baru saja belajar dengan Mr. Jess. We had just studied with Mr. Jess. Mr. Jess. Oke, kemudian ayahku telah bekerja di luar negeri. My father Father has worked Wait, ayo, ayahku telah bekerja di luar negeri. My father has worked abroad. Okay, my father has worked overseas. Ibuku baru saja masak ayam goreng. My mother My has Chicken Okay, my chicken. mother has has just cooked fried fried chicken. My mother has cooked fried baru chicken. saja memasak ayam Goreng. goreng. Oke, saya telah menggunakan HP-mu. I have used your phone. Okay, I have used your phone. Oke, kemudian dia telah membersihkan rumah ini. He has cleaned has his cleaned house. Okay, yeah, she has cleaned this floor. This the clothes. front. Oke, ya kamu telah menyapu lantai ini. You have swept the floor. Oke, saya telah mencobanya berkali-kali. I have tried it many times. Many times. Oh, I have tried it over and over again. Over and over again. Kemudian, Mr. Jess baru saja mengajar bahasa Inggris. Yes, has just Mr. Jess has taught English. Ya, gimana? Bisa ngomong sudah, telah, baru saja. Bisa ya? Bisa. Beneran bisa. Bisa kalau ada Oke. contohnya, Mr. Jess. Bisa kalau ada contohnya. Kalau nggak ada nggak bisa gitu ya. Bisa kalau ada vocabulary-nya, Sir. Oke. Ya, itu teman-teman belajar ngomong sudah. Lalu bagaimana Mr. Jess kalau kita mau ngomong belum? Kalau mau ngomong belum, tinggal ditambah not saja. Misal, aku belum makan. Jadi, I have not eaten. Aku belum makan. Mr. Jess belum mandi. Mr. Jess. Taken bath. Okay, Mr. Jess has not taken a bath. Ibuku belum masak. My mother has not Okay, my mother has not cooked. Ibuku belum masak. Lalu bagaimana Mr. Jess kalau kita bertanya dengan kata apakah sudah? Aturan ketiga, ya. Aturan ketiga kita buat contoh kalimat dengan kata apakah sudah. Contoh, apakah kamu sudah makan? Have you eaten? Have you eaten? Apakah kamu sudah minum kopi? Have you drunk Coffee? Have you drunk coffee? Apakah kamu sudah mandi? Have you taken a bath? You taken a bath. Apakah kamu sudah ngumpulin tugas? Have you Submitted the task. Apakah Mr. J sudah masak? Has Mr. Jess Has Mr. Jess cooked? Apakah kamu sudah membersihkan lantai ini?
Have you cleaned Have up you the cleaned floor? Have you cleaned up this floor? Oke, apakah kamu sudah mencoba makanan ini? Have you Have tried you tried Have you tried this food? the food? Oke, itu cara teman-teman membuat contoh kalimat dengan kalimat tanya apakah kamu sudah. have Sekarang kita lanjutkan. Bukankah kamu sudah? Bukankah kamu sudah makan? Haven't Berarti you? Have not you? haven't you? Haven't Oke, haven't you eaten? you eaten? Bukankah kamu sudah makan? Oke, kemudian coba kalau kita lanjut. Bukankah kamu sudah ngopi? Haven't you drunk coffee? Haven't you drunk coffee? Oke, haven't you drunk coffee? Bukankah kamu sudah ngopi? Jadi cukup simpel ya. Nah, sekarang kita buat pertanyaan dengan kata siapa. Contoh, gitu ya. Kita buat pertanyaan dengan kata siapa yang sudah makan? Who have been eaten? Oke, who has eaten? Siapa yang sudah makan? Oke, siapa yang sudah minum? Who has Who has drunk? Siapa yang telah mencuri uangku? Who has stolen my money? Oke, who has stolen My my money? Oke, siapa yang baru saja mandi? Who has just taken a bath? Oke, who has just taken a bath? Oke, itu teman-teman cara bertanya dengan kata siapa yang sudah. Jadi who has and then the verb is verb 3. Kalau kita bertanya dengan kata kenapa? All use verb 3, Ya, right? pakai has. Ya, semua pakai verb 3 dan pakai has. Kenapa pakai has? Karena kita bertanya subjek, kita belum tahu siapa itu pelakunya, maka yang dipakai adalah has. Lanjut, apa? Apa yang telah kamu makan? What have you eaten? Apa yang telah kamu makan? Di mana kamu telah makan? Where have Where have you you eaten? Kapan kamu telah makan? When have you eaten? Oke, when have you eaten? Mengapa kamu telah makan? Why Why have you eaten? Dengan siapa kamu telah makan? With whom have you eaten? Ya, with whom have you eaten? Makanan milik siapa yang telah kamu makan? Whose food have you eaten? Oke, whose food have you eaten? Makanan yang mana yang telah kamu makan? Which food have you eaten? Oke, bagaimana kamu telah makan? How have you eaten? Oke, how have you eaten? Bagaimana kamu telah makan? Gimana? Bisa buat 5 sentence rules dengan menggunakan kata sudah atau telah atau baru saja. Bisa nggak? Bisa kalau sama Mr. Jess. Oke, bisa kalau sama Mr. Jess. Sekarang kalian sendiri-sendiri yang mau praktek silahkan. Ayo, buat contoh kalimat dari kata sudah, belum, kemudian apakah, bukankah, dan buat pertanyaan. Kata kerjanya gimana, Mister? Bebas. Kata kerjanya bebas, mau pakai yang ada di sini boleh, mau cari sendiri boleh. Aku mau coba boleh. Boleh, ayo coba. Kata kerjanya kehilangan. Kehilangan, waduh,
Kehilangan siapa kamu? Kunci, Mister. Oke, coba yuk. Okay. Jadi, contoh kalimatnya, he has lost the key. This his room. Oke, in his room. Oke. Yuk, coba belum. Bentar, Miss. Terus yang negatifnya, he has not lost the key in his room. Oke, apakah? Has he lost the key in his room? Bukankah? Hasn't he lost the key in his room? Oke, siapa yang telah? Who has lost the key in his room? Oke, apa yang telah? What has he lost Oke, in his in room. his room? Oke, di mana dia telah kehilangan kunci? Where has he lost the key in the key? Oke, kapan? When has he lost the key in his Oke, room? In his room. mengapa? With whom has Mengapa? he? Why? Why has he lost the key in his room? Oke, dengan siapa dia telah kehilangan kunci? With whom has he lost the key in this room? Oke, kemudian kunci milik siapa yang telah dia hilangkan? Whose key has lost in this room? Has he lost? Has he lost in this room? Kunci yang mana yang telah dia hilangkan? Which key has he lost in this room? Oke, bagaimana dia telah kehilangan kunci? Who has he lost? How? How has he lost the key in this room? In his room. Oke, yuk siapa lagi yang mau coba? Silakan. Mister. Yuk, silakan. I have just watched the movie. Oke, belum. I haven't just watched the movie. Oke, just-nya nggak usah dipakai. I haven't watched the movie. I haven't watched the movie. Oke. Ya, kemudian apakah? Have I just watched the movie? Oke, bukankah? Haven't I watched the movie? Oke, siapa yang telah? Who has just watched the movie? Oke, apa yang telah kamu tonton? What have I watched? Oke, di mana kamu telah menonton film? Where have Where have? I watched the movie? Oke, kapan kamu telah nonton film? When have I watched the movie? Mengapa kamu telah menonton film? Why have I watched the movie? Oke, dengan siapa kamu telah menonton film? With whom have I watched that movie? Oke, ya, kemudian bagaimana kamu telah menonton film? How have I watched the movie? Oke, yo, who wants to try again? Siapa lagi yang mau coba? Saya, Yo, yang belum. Oke, yo, Princess. Kalimat positifnya I have played the guitar. I have played the guitar. Oke, belum. I have not played the guitar. Apakah sudah? Kalau apakah gimana, Sir? Have I played? Atau diganti you aja. Have you? Have you played the guitar? Oke, bukankah kamu telah bermain gitar? Haven't you played the guitar? Oke, siapa yang telah bermain gitar?
Who played the guitar? Who has played the guitar? Oh, who has? Ya, Okay. oke. Apa yang telah kamu mainkan? What have you do? What have you played? Oh, what have you played? Oke, di mana kamu telah bermain gitar? Where have you played the guitar? Kapan kamu telah bermain gitar? When have you played the guitar? Mengapa kamu telah bermain gitar? Why have you played the guitar? Dengan siapa kamu telah bermain gitar? With whom have you played the guitar? Oke, gitar milik siapa yang telah kamu mainkan? Whose guitar have you played? Oke, gitar yang mana yang telah kamu mainkan? Which guitar have you played? Oke, bagaimana kamu telah bermain gitar? How have you played the guitar? Oke, who wants to try again? Siapa lagi yang mau coba? Ayo, teman-teman, jangan takut salah. Harus berani, ayo. Anissa, Mister. Anissa, coba ayo. Kata kerjanya written a novel. Written a Written a novel. novel. Menulis sebuah novel. Novel. Boleh, coba ayo. She has written a novel. She has written a Written novel. a novel. Oke, belum. She has not written a novel. Oke, apakah dia telah menulis sebuah novel? Has she written a novel? Has he written a Has, novel? has he written a novel? Bukankah dia telah menulis novel? Hasn't he written a novel? Oke, siapa yang telah menulis sebuah novel? Who has written a novel? Apa yang telah dia tulis? What has he written? Ya, what has he What written? has he written? Oke, di mana dia telah menulis sebuah novel? Where has he written? Where has he written a novel? Where has he written a novel? Kapan dia telah menulis sebuah novel? When has he written a novel? Mengapa dia telah menulis sebuah novel? Why has written a novel? Why has he? Why has he written a novel? Oke, dengan siapa dia telah menulis sebuah novel? With whom has written With with whom has he written a novel? Oke, novel milik siapa yang telah dia tulis? Whose novel has written? Has he written? Has he written? Novel yang mana yang telah dia tulis? Which novel has he written? Bagaimana dia telah menulis sebuah novel? How has written a novel? Oh, how has he written How a has novel? he written a novel? Written a novel. Teman-teman, ini bacanya bukan written ya, tapi bacanya adalah written. Written. Okay, sorry. Atau T-nya dihapus. Written. Written. Okay. Tanpa T. Oke, coba lagi yang mau coba. Ayo, ada nggak? Mister, Siapa? can I try? Mister. Ya, oke. Vira belum nyoba tadi kan? Belum. Oke, kalau belum sekarang coba yuk. Kalimatnya I have cooked for dinner. Oke, belum.
I haven't cooked for dinner. Apakah? Have I cooked for dinner? Bukankah? Haven't I cooked for dinner? Siapa yang telah? Who have cooked for dinner? Who has cooked for dinner? Yeah. Who has cooked for Oke. dinner? Apa yang telah? What have I cooked for dinner? Di mana telah? Where have I cooked for dinner? Kapan telah? When have I cooked for dinner? Mengapa telah? Why have I cooked for dinner? Dengan siapa telah? With whom have I cooked for dinner? Oke. Ya, kemudian bagaimana? How have I How? how have I cooked for dinner? Oke, how have I cooked for dinner? Ya, ada lagi yang mau coba? Silakan. Mister, I can try. Of course. For positive, you have found my phone on the table. You have found my phone Phone on on the the table. table. Yes. Oke, belum. You have not found my phone in the table. On the table. On the table. Apakah kamu telah? Have you found my phone on the table? Bukankah kamu telah? Haven't you found my phone on the table? Siapa yang telah? Who has found my phone on the table? Oke, apa yang telah kamu temukan What di have atas meja? what What have you have found you? found on the table? Oke, di mana kamu telah? Where have you found my phone? Mengapa? Kapan kamu telah? When have you found my phone on the table? Mengapa kamu telah? Why have you found my phone on the table? Dengan siapa kamu telah? With whom have you found my phone on the table? Handphone milik siapa yang telah kamu temukan di atas meja? Whose phone have you found on the table? Oke, handphone yang mana yang telah kamu temukan di atas meja? Which phone have you found on the table? Bagaimana kamu telah menemukan? How have you found my phone on the table? Oke, very good. Next, Okay, who thank wants you, to sir. try again? Ada lagi yang mau coba? Sir, Oke, Yuni Maza, ayo. ini kata kerja pakai yang clean ya. Clean. Apa? Clean. Oke, Iya, clean. coba. Yang sudah ya. I Ya, have sudah. cleaned the kitchen. Oke, belum. I haven't cleaned the kitchen. Apakah? Have I cleaned the kitchen? Bukankah? Haven't I cleaned the kitchen? Siapa yang telah? Who have cleaned Who the kitchen? has cleaned? Who has cleaned? Oke. Apa yang telah? Bentar. Menghilang. Hello. Kamu kemana? Menghilang, teman-teman. Oke. Ya, karena menghilang, coba ya kita langsung praktek ke modul buku. Di halaman berapa, Mr. Jess? Ya, silakan teman-teman bisa langsung dibuka di bagian present
present perfect. Yang perlu teman-teman ketahui di halaman 10, barusan yang kita pelajari itu adalah kalimat verbal. Terus kalau kalimat nominal di present perfect itu gimana, Mr. Jess? Caranya sama. Teman-teman pakai have atau has, tapi di sini ditambahin been, dan setelah been itu ketemu dengan adjective, noun, atau adverb. Jadi setelah have been itu adjective. Contoh, gitu ya. Mereka telah gila. They have been, ya, they have been crazy. Mereka telah gila. Ya, saya telah dari Bali. I have been from Bali. Bali. Oke, gitu ya. Saya telah menjadi seorang presiden. I have been a I have been a president. Aku udah jadi presiden. Gitu ya. Kamu telah menjadi seorang dokter. You have You have been a doctor. Oke, gitu ya. Itu cara teman-teman buat contoh kalimat nominal. Pokoknya have atau has, kemudian pakai been. Coba ya, kita latihan ke halaman 11. Di situ ada contoh. Haven't you tried this food? Itu artinya apa? Bukankah kamu mencoba makanan ini? Ya, bukankah kamu sudah mencoba makanan ini? Kalau kita rubah ke kalimat positif jadinya gimana? Kamu You have tried You have tried this food. Oke, ya kamu telah mencoba makanan ini. Kalau kamu belum mencoba makanan ini, You have tried this this food. oke, you haven't tried this food. Oke, apakah kamu sudah mencoba makanan ini? Have you Have you tried tried this this food? Oke, have you tried this food? Siapa yang telah mencoba makanan ini? Who has tried this food? Oke, who has tried this food? Apa yang telah kamu coba? What have you tried? Oke, what have you tried? Di mana kamu telah mencoba makanan ini? tried this Where have you tried this food? Oke, kapan kamu telah mencoba makanan ini? When have When have you tried this food? Oke, mengapa kamu telah mencoba makanan ini? Why Why have you tried this food? Oke, dengan siapa kamu telah mencoba makanan ini? With With whom have you tried this food? Oke, kemudian makanan milik siapa yang telah kamu coba? Whose food have you tried? Oke, whose food have you tried? Makanan yang mana yang telah kamu coba? Which food Which food have you tried? Oke, which food have you tried? Oke, kemudian bagaimana kamu telah mencoba? How have you tried this food? Oke, how have you tried this food? Oke, ya. Coba ke bawah. Keluarga saya baru saja pindah ke Jakarta. My family has just moved to Jakarta. Okay, my family, my family has just moved to Jakarta. Oke, sudahkah mereka mencicipi makanan enak ini? Have they tried this good food? Okay, yeah, have they tried this delicious food? Saya belum pernah ke Bali.
I I have have Bali. to Bali. I have go to to Bali. I have Have never been to been to Bali. Bali. I have Saya never belum been pernah to ke Bali. Bali gitu ya. I have I never have been been to to Bali. I have Bali. never I have never been to Bali. Bali. I have Sudahkah kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Have you get? Have you Got Have you get what Ya, you need? have you got? What you need? Have you got What you need? Oke, have you got what you need? what Atau you have need. you Have gotten what have you you got need? student? What Boleh. You got have you got? unit? Guruku baru saja menjelaskan pelajaran ini dengan jelas. My My teacher Teacher has just just explained how the explain subject study well. Clearly. privat. Okay, just my teacher has Has just done. explained explained these lessons this clearly. lesson Ya, guruku baru saja Clearly. menjelaskan pelajaran ini dengan Jelas. jelas. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu cara teman-teman nanti membuat contoh kalimat dengan menggunakan kata sudah atau telah. Silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, ya masih ada waktu, silakan buat sesi tanya jawab. Ada mungkin teman-teman di sini yang mau tanya? No miss. .rl. Udah apa? Clearly. Oke, udah jelas semua, udah pada bisa. Belum, Sir. Sir, saya mau nanya. Boleh, kalau mau nanya apa? Sir, boleh nggak kasih agak banyak kalimat yang menggunakan has been? Oke, contoh kalimat yang agak banyak dengan menggunakan kata have been atau has been. Boleh. Misalkan gitu ya. Lisa telah menjadi seorang perempuan yang kaya. Lisa has been A rich woman. a rich woman. Oke, Lisa telah menjadi seorang perempuan yang kaya. Ayahku telah menjadi seorang PNS. My father has been Has been a civil servant. Oke, a civil servant. Saya barusan dari sini. I have been on here. I I have have been been just from here. Oh, from Okay, here. just Oke. Berapa lama kamu di sini? have How been long have you been here? How long have you been here? Ulangin. Berapa lama kamu udah di sini? How How long have you been here? oh Oke. Berapa lama kamu telah di sana? how long have you been on there? How long have you been there? In there. Oke. Oh, Boleh. Itu ya. oh, Silakan gitu. teman-teman ya. Ada lagi yang Terima mau kasih, tanya? Sir. You're welcome. Mister, Ya. maybe please check the chat. Oke. What? What do I have to read? So many chats here. Any question from GG maybe? Sir, kalau nominal sentence itu maksudnya kalimat apa? Oke. Very good. Yang disebut dengan nominal sentence itu adalah kalimat yang tidak ada kata kerjanya. Ya. Beda kalau verbal. Kalau verbal misalkan tadi gitu ya. Saya setelah makan. Itu kan berarti kan verbal. Ada aktivitas. Jadi verbal itu ada aktivitasnya atau menunjukkan sebuah aksi. Namun kalau nominal dia tidak menunjukkan sebuah aksi. Bedanya di situ saja. Gitu ya. Oke. Saya barusan dari sini. I have been from here. Jadi di sini nggak ada verb. Gitu ya. Nggak ada kata kerjanya, cuman pakai have been saja atau has been.
Kemudian pakai adjective, noun sama adverb. You got it, Gaga? Tadi apa namanya? Giga apa Gaga? GG, sorry. GG. Oke. Ya, good game. Ya namanya ya. Good game. Ada lagi yang mau tanya silakan. Harus Halo, selalu Mister. menggunakan verb 3 ya, Sir. Kalau di present perfect, semua yang dipakai adalah verb 3. Oke. Mr. Jess, Ya. saya mau nanya nih, untuk yang nominal sentence ini kan ada rumusnya tuh kan subject, have, or has not been. Terus kan example-nya tuh she has never been. Nah, yang mau saya tanya, never ini bisa untuk menggantikan di nominal saja atau di verbalnya juga? Verbal Atau boleh. never-nya itu? Ya, semuanya boleh. Ever, never di nominal boleh, di verbal boleh. Contohnya, saya belum pernah mencoba makanan ini. I have never tried this food. Saya sudah pernah mencoba makanan ini. I have ever tried this food. Jadi boleh. Masuk ke verbal boleh. Masuk ke nominal juga boleh. You get it, sister? Oke, Mr. Hello? Oke. Mister, mau tanya, Ya. untuk nominal sentence-nya itu 3C itu selalu dipakai ya? Yang 3C adjective, selalu yes. dipakai. Kalau nominal sentence pasti wajib pakai ini. Ya. Oh, Antara adjective, noun, atau adverb. Makanya dia nggak ada kata kerjanya kan. Di iya, sini nggak ada verb kan. Ya, iya. kenapa nggak ada verb? Kalau ada verbnya ya berarti bukan nominal. Kalau ada verbnya berarti dia verbal. Karena nggak ada verbnya, maka yang dipakai adalah 3C. Atau ana. Adjective, Ana noun, adverb. and adverb. Oke. Oke, thank you, sir. You're welcome. Ada lagi yang mau tanya? Mister, saya. Boleh. Bedanya sama past tense apa ya, Mister? Bedanya sama Sama-sama past tense melakukan. apa? Nah, nanti kalau kamu sudah belajar past tense, baru saya kasih tahu. Ya, karena sekarang belum belajar past tense, ya jadi belum saya kasih tahu. Nanti saya kasih tahu kalau kamu sudah ikut di bagian nomor 5 nih. Karena kita baru belajar di nomor 3. Hari ini sampai di nomor 3. Nanti di nomor 5 itu ada simple past. Nanti kalian bakal tahu bedanya ini dengan ini itu apa. Oke. Ada lagi yang mau tanya? Silakan. Mister, Ya. tadi kan ada tambahan kalimat just itu digunakan untuk apa ya, Sir? Oke. Just itu digunakan kalau kamu mau ngomong baru saja. Oke. Saya baru Paham. saja makan. Ya, teman-teman tambahin just. I have just eaten. Jadi just itu menunjukkan apa aktivitas tersebut itu baru saja dilakukan. Oke, Mister. Terima kasih. Yang lain silakan kalau ada yang mau bertanya. Nggak ada. Ayo, masih ada yang mau nanya nggak? Gantian kayaknya, sir. Sir yang nanya. Gantian. Oke. Ya, kalian udah paham kan? Gini, kita kan sudah belajar poin ketiga nih, hari ketiga nih. Kalian harus paham maksudnya, oh bedanya di sini antara ini sama ini. Contoh, kalau Mr. Jess buat kalimat seperti ini. Saya berbicara bahasa Inggris setiap hari. Saya sedang berbicara bahasa Inggris sekarang. Saya baru saja berbicara bahasa Inggris. Saya makan setiap hari.
Saya sedang makan sekarang. Saya sudah makan. Jadi kita baru sampai ini. Yang penting teman-teman nanti benar-benar tahu, oh aku mau pakai ini deh gitu ya. Entah itu yang apakah, mengapa, di mana, tidak. Pokoknya teman-teman tahu. Jadi nggak dibolak-balik misalkan I don't speaking English itu kan parah. Kalau ini campur di sini ada. Jadi teman-teman harus sudah tahu, oh aku mau ngomong yang konteksnya itu memang oh sedang berlangsung, berarti pakai ini. Oh aku mau ngomong konteksnya ini memang sering terjadi setiap hari, pakainya ini. Oh sudah dilakukan, berarti pakainya ini. Sesuai dengan kebutuhan teman-teman semua. Oke, Gitu ya. Sir. Jadi hal yang sederhana ini, yang teman-teman tahu ini kalau dipraktekkan tuh sebenarnya sudah lumayan bisa buat ngomong. Karena apa? Teman-teman sudah tahu gitu ya bentuknya seperti apa, cara bertanyanya seperti apa, cara merespon pertanyaannya seperti apa gitu ya. Tinggal teman-teman PD-nya dilatih gitu ya. Mr. Jess, aku minim kosakata. Minim kosakata, baru kalian boleh ngomong kalau kalian sudah praktek. Karena apa? Ketika kalian praktek, selalu nanti pasti mikir. Mikirnya apa? Mencari vocab yang mungkin sesuai dengan apa yang kamu sampaikan. Gitu ya. Oke, jadi Oke, kalau mau Sir. ngomong, aduh aku mau ngomong ini, aduh pasti otaknya muter tuh. Aduh nyari vocab apa yang artinya tepat ya. Iya, Nah, kalau bingung. itu Dan baru akhirnya mencari. ya mencari mana yang mungkin mirip-mirip gitu ya. Yes. Oke, mungkin gitu ya. Aku mau ngomong gini, Mr. Jess mengkonsumsi sayuran setiap hari. Kalian mau ngomong seperti itu. Aduh, mengkonsumsi apa ya? Ah, pakainya eat aja dah gitu ya. Mr. Jess eats vegetables every day. Padahal mengkonsumsi itu bahasa Inggrisnya adalah consume. Consume. Tapi nggak ada Consume. masalah. Antara consume sama eat itu kan tujuannya sama gitu ya. Oh, Sama-sama Bersaudara. adalah Sama-sama makan. nelen ya, Sir. Ya. Kenapa munculnya seperti itu gitu ya? Ya karena daripada lama-lama muter nemuin kata yang tepat, pokoknya asal ngomong aja. Yang penting idenya terucapkan. Sama. Jadi kuncinya adalah praktek Ngomong. Praktek. Ya, Practice. oke. Ya, udah jam 8. Jam 8 ya. Mr. Jess mau berpindah ke kelas yang di jam 8. Besok Oke, kita Sir. belajar keempat. Itu kalau malam ini belajar seperti ini berarti harusnya latihan halaman 11 sama ya halaman 11 itu harus sudah selesai semua. Jadi jangan nunggu Mr. Jess aja deh ya bareng-bareng. Enggak. Kalau malamnya ini dipelajari berarti teman-teman besok bisa belajar lewat video sambil mengerjakan sambil cek di kunci jawaban. Malamnya baru belajar ini. Jadi seperti itu ya. Oke, Sir. Oke, Hey, Sir. thank you everyone for joining this class this evening. We are going to see you again tomorrow at the Thank same you, Sir. time. Besok ya. Thank you. Yang merekam dikirim di grup ya biar teman-teman bisa dapat akses ya. Oke, Sir. Okay. Yeah. See you, Thank Sir. you. Thank See you, you Sir. See tomorrow. you. Take Thank care. you. Good night. Good evening. Okay.